Agolini Bogot Sing Shikla Tongthainogo February Brishal Mari Srangshalo IPFT Bodolin Bakakti Nangkokmani Kogroknoti Koglam Shalema Panda Klaizaka Koglam Shalema Pandani Bishingti Khorokba Adongrukno Logiti Khazaka Katal Committee Khalaimuni Bishingti Shaklai Rizaka Faini Bistangni Mars Talni Puila Hati Barsha ni Bishingo Dillini Jantar Mandro Thangai Tipraleni Shanmungti Lamrlainani Kok Shaklai Rizaka IPFT Bodolni Bakakti Oshalok Koglam Shalimuni Pandawa Tongo IPFT Bodolni President Prem Kumar Riang GS Shopon Deborma Vice President KK Jamatia বলছি কলমকার যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস নরকন তিনি 4 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2026 আইপিএফ তিনি সিইসি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং হখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিটিং তো এই মিটিং মূলত দুইটা বিষয় নিয়ে তুই আলোচনা নারক জাকমানি কাইসা তঙ্গ বসকানি 2026 তৃতীয় এডিসি ইলেকশন 2 নাম্বার ইনকে চিনি যে দিল্লি অভিযান আইপিএফ তিনি ত্রিপুরালেন দাবি তুই ও বিষয় নিয়ে আলোচনা খাইয়ে 4টা বিষয় চিনি সিদ্ধান্ত অংখা কাইসা সিদ্ধান্ত তৃতীয় এডিসি ইলেকশন नि बागै जे गोबांमा जे त्रिपुरानि जे राजनैतिक दल बो दल बाय जुथनि कोनो सम्भावना तो देतां बा कोरै अथवा जोंके एककभावे लड़ाई खालायनाय अथवा दिल्लीनि जे प्रतिनिधि केबो जदि फायखांके बरक बाय आलोचना पासापासि दिल्लीआव थांगै चिनि कोनो प्रतिनिधि जे चिनि 125 एमेंडमेंट बिल अथवा चिनि ত্রিপুরালেন ডিমান্ড बेबाग বিষয় নিয়ে এটা আলোচনা খালাইনানি বাগै কাইসা কমিটি খালাইজাক্কা কমিটিनि बुमुं जोंना रखा पलिटिकल कोअर्डिनेशन कमिटी এই पलिटिकल कोअर्डिनेशन कमिटिना अब बसकांनि जे गोबांमा राजनैतिक दलनि लगी कोनो जुथनि सम्भावना तो देतां अब रुतुगै नायने सायसुंदा लड़ाई खालायनाय अब नायने अब बसकां थांनाय चिनि जे सप्ताह जे कोर कमिटी आईपीएफ तिनी मीटिंग अब सिद्धांत नाजाक आबनो तिनी जों सिनि सेंट्रल एक्सिक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग पास खालायखा 2 नम्बर इनके दिल्ली अभियान जों फेब्रुवारी लास्ट वीक थाना हिंताव माने तिनी मीटिंग सिद्धांत अंका जे बसकांगो माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा रक्तमानि बागै आबरनो विवेचना खालायो जों मार्च मासनि फार्स्ट वीक तारीख 2-3 दिन बिसिङाव जों घोषणा खालायनाय किन्तु मार्च मासनि फार्स्ट वीकनो दिल्ली अभियानाव जों थानाय मूलत जन्तर मन्तर थाङै आईपीएफ तिनि जे मूल जे दाबी ত্রিপুরালেন दाबी पासापासि 125 एमेंडमेंट बिल अब এই অধিবেশন বাজেট চলাকালীন যে অধিবেশন পাস খালাयनांथुन आबनो डिमांड नारगै दिल्लीनि जन्तर मन्तर थाङै एक दिन नि गणअभ्यस्थान खालायनाय सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायनाय अब मार्च मासो तारिख नारक जाखा 3 नम्बर इनके जों जतनो साइमानखा जे विश्रामगंजआव कायसा म्युनिसिपल काउन्सिल खालायजाखा विश्रामगंज म्युनिसिपल काउन्सिल आबनो तुये राज्य प्रशासन ते एडिसि प्रशासननि बिसिङाव একটা আলোচনা বা বরকनि बिसिं समालोचना कत किछु जों नुखा आईपीएफ टी जेहेतु एडिसि प्रशासन करै काजै एडिसि प्रशासन तंनाय रक बिन एडिसि न नाहारै आरो म्युनिसिपालिटी काउन्सिल खाजाक तंमानि आ मेटार पुइला एडिसि प्रशासन रकनो दायित्व नाथन जों आबो जेहेतु बर प्रशासन तंमाबा आलोचना चलि तंमानिबा जों आबनो ऑब्जार्वेशन तंमानि किन्तु नुखा जे कয়েকদিন सिगांगनो এই বিশ্রামগঞ্জ म्युनिसिपल काउन्सिल अब अलरेडी नटिफिकेशन जारी थाका एखे काजै ताबुक जों पदक्षेप नानानि दरकार होननानै जों वानसुखा कारण एडिसि प्रशासन जेहेतु बरंनि एडिसि जोंनि जे एडिसि एरिया प्रशासन तमनि परेफानो अब तांगै म्युनिसिपल काउन्सिल तलाङै थांजाखा आपनि जे एकटा कक नखरै तंमानि बो कारणे आपनि गत नांखा आबनो नायथक लायै একটা রুতুগৈ নাইনানি বাকি কাইসা কমিটি খাজাক্কা आ कमिटिनि चेयरमैन होननाय जोंनि आईपीएफ टीनि वाइस प्रेसिडेंट रिटायार्ड टीसीएस अफिसार बरंग नाम प्रदीप कुमार देबबर्मा ताई आ कमिटिनि
कनभेनर हिसाबै थांनाय आं निजे सपन देबबर्मा जेनारेल सेक्रेटारि एके चिनि आ जागाते 3 जन मेम्बारबो दङ 5 जननि कायसा कमिटि अ बिषयनि तुयै आमजगै नायनायनि बागै कायसा कमिटि थांनाय कयदिननि बिसिंगनो आ कमिटि रिपोर्ट दिफायमानि परे साबमिट खालामबायमोन परे परवर्ती पदक्षेप तामनानै जों आपरो परवर्ती समय साख्लाय जागोन 4 नम्बर जे सिद्धांत শরিক দল তো তো তিনজন খরতাম ট্রিপল ইঞ্জিন নি সরকার চলি দङ दा त्रिपुरा आबन बिसिङो काइनि इन्जिन बिलाइनो तालाले मनु जाव मा बाजगा दाव पॉलिटिकल ग्राउंड न बीजेपी बाय मता आ जागा हास्तेर मन्दिर अकराव सागा 2828 कायां ताइ केसा इन्जिन म साइतङ जे सोंनो सोंफायनाय नेशनल पार्टी न हाब्रि आ जागा न गसारो तंगैताम को सारनि आईपीएफटी जों थांनाय जे प्रेस मिटआवबो साका अलरेडी सिद्धांत बनाजा बरं जेसेबां लाय दंथन बापतो बरंनि जे मेटार जे सुं नायो आईपीएफटी नायो जेहेतु 3 दल सरकार चलि दङ राज्य सरकार आईपीएफटी नि प्राथमिक प्रचेष्टा दंनाय बीजेपी आईपीएफटी तिप्रामथा और 28टा सीट दङ एडिसिओ नमिनेटेड दुइटा अंके 30टा वो 3टा दल जन 10टा खलायै कनिक एग्जाम्पल 3 दलनि कायसा जौ दंथन सीट शेयरिं दंथन प्राथमिक प्रचेष्टा जों आबो ट्राइ खालायनाय आरोनि बिसिं मथा जोंनो नांलिया हेने जों बाय जुगाजग खालिया वा निनि बीजेपी जों नांगिया हिन जुगाजग खालियाखै आफोर जोंनो चिन्ता नानै आईपीएफटी इलेक्शन न गुरुत्व रिया आईपीएफटी बिनि डिमांड न गुरुत्व रियो जों नायो 3टा दलनि बिसिं जुत केवल जदि जों बाय जुत अंगियांके जों आईपीएफटी सिंगेल 28टा लड़ाई खालायनान बागै अलरेडी जों प्रस्तुत नाजा उइला इलेक्शन घोषणांग्राथ इलेक्शन घोषणां मानि परे बीजेपी तामो सारारि मता तामो सारारि आबनो नायो जों बसखांनि रणनीति तैयारि खालामनाय बनि बागैनो आं दासिमबो साका जे 5 जननि जे चिनि जे पलिटिकल कोअर्डिनेशन कमिटि पीसीसी बरंनो अ मेटारनो तै आलोचना खालायनाय सब किछु खालायनाय 125 amendment bill dagu bo passing aku kasaja thajigo saithang kana pass khaina bagai आन्दोलन खायना बागै दिल्ली थानानै याबा नং सरिक दल साहित्यंग जे एडिसिओ सरकार फाइमेन परे 125 amendment bill pass खायनाय जे प्रतिश्रुति रिमानि बरक 18 गो बा आबन अक्षर पालन खायजानो याबा दाखो जरा खायजेगियाको आबो कायसा मनि कतक एडिसि सरकार फाइखांगे 125 रिनाय हाजि कक साबले 125 बरक दरिना 125 amendment रिनाय पार्लियामेंट नङाबा हाजार पाब्लिक मथानो थकि तंमानपानो आईपीएफटी ना थकि मिया अब पार्लियामेंट जिरिनाय नों बर रिनायबा आर नों जदि रिन मानखांगे नों ताबो सरकार तंले ताबो रिमानले ताम आबन बागै एडिसन इलेक्शन परेंनायसा ताबो सरकार नों तंले ए आबो बुनो थकितन आबो आईपीएफटी ना थकि मिया पक्का आबो बरक रिमान्या आबो बंनि एक्टिया अलरेडी राज्य सरकार बजे खालायना दंमोन और पास खालाय रहनानै बरनो धन्यवाद रिबो बिप्लब देवनि नेतृत्वे जे काउन्सिल मिनिस्टार पास खालाय रहरका बरनो जों थेंक हामबाय रिबो आसो जरना राज्य सरकार खालायमोन बाकी पार्लियामेंट जे कामकै नों इलेक्शन नि परले नों दारिनाय बा अब पार्लियामेंट जिरिनाय पार्लियामेंट रिमाखै खेबे बरिनाय उनो भुल त्रुटि इंखांकै जदि लेना निगे अब बो कंडिशन अब जों आरो थांगै जों नालिनाय एडिसि इचं माइनो गै बीजेपी तिप्रामथा जेबो फिल प्रचार खायतङ बा नखरै दङ आईपीएफटी बुफ्रु नखरनाय तै आईपीएफटी जुदि थाइसुनो बासा राखलायखाय बो ककनो बसकांगो नारगै आगुकनाय इलेक्शन चंगरियो कक जदि साइसुंनो बाजाना नांखांके आबनि फर्मुला आलादा नाय ताबुक जेहेतु जों प्रथम 3 दलनि जोतनि चिन्ता भाबना खालाय आगुगै दङ एके बनि बागैनो जों अब चिनि रणनीति आईपीएफटी बिनि जे गतिओ जों मथानोबो कोनो हिंग्राया बीजेपी नोबो कोनो हिंग्राया जों चिनि गतिओ जों थां दङ साइसुं जदि लड़ाई खालायना थांखांके
जुद बंग बरक जदि खालायखांखे आबो जों चिन्ता खालायनाय ब लामाते थांनाय आबो जों ताबो एडभान्स जों सिगाङाव सागला o rasiti kok pirmao tipra sarana kaisa sanmung bilaino kok uram nokhor manu buitong roman script no te pray maximum no dabo rasiti basono phaidong baskango norle roman script no te ita mansuito रोमान स्क्रिप्ट मते आंगलरनो सेकांगो बुसाका आबनते যারা রোমান স্ক্রিপ্ট বিরোধিতা খালাইকা যারা রোমান স্ক্রিপ্টকে নিয়ে যারা বিরোধিতায় নামবে অথবা নামছে তারা কিন্তু আত্মহত্যার সামিল হবে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারবে কারণ রোমান স্ক্রিপ্ট যে বিরোধিতা খালাই নাই ব আত্মহত্যা খালামে বাকসাং নাই অবংকা পলিটিক্যাল ডিমান্ড যা এটা পলিটিক্যাল পার্টির ডিমান্ড নয় এটা পুরা টিপ্রাসা সমাজের ডিমান্ড দাবি অব সমাজনি দাবি যেহেতু নঙ্গবনো বিরোধিতা খালাইনা থাকাंखे नों आत्मघातीर सामिल নাই आं जों नरनो सिगाङावबो परिष्कार खालायखा आईपीएफटी सঠিক बिनिफान तुई फैप्रो ब निजी थांगै कलम रम्बई अ काम नख्लायनाय आबोनि बागैनो आईपीएफटी अबनतै कुनु माथा बेथा बुंया नों ताबो हाजार कक साइटन चिनि भाइस प्रेसिडेंट बारबार सो सिनियर भाइस प्रेसिडेंट नर जेसे बानुं तंदे आईपीएफटी फैप्रो आबो जत्तनो बिनिता लेख्लायनायसो जों जराना सिंगि दङ सिनि सঠিক ताबो एकजन एमएलए गुनि जों कक साइमिया 13 जन एमएलए बुहाय दंखांखै तो बक्रनो जों उल्टा पाल्टा खायरिखोमो किन्तु सिनि आपति एमएलए करिखो सঠিক जों सारा सरकार चुगिया आपति फान जेफ्रु फाइसक पायना सिनि प्रथम सामु आं ग्यारान्टि दिसाव प्रथम 3 मासनो आईपीएफटी रोमान स्क्रिप्टनो सरकारी भावे आइन तैरि खालायै सिनि ककरनो चालु खालायनाय আর আবার আইপিএফটি নখলাইনে আংসাই মনো আইপিএফটি ছাড়া কেউ মান যাব আমবাই ইলেকশন প্রত্যেকটা যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলনি যে কনস্টিটিউয়েন্সিও যে কাইসা ইলেকশননি প্রচার কমিটি পাশাপাশি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন খাদান বাগৈ তাই আ জায়গানি খুঁটিনাটি সব বিষয় সাংগঠনিক যে বিষয় রত্ন আমজগৈ নাইনানি বাগৈ প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ অবজারভার সংজাখা অবজারভার थांगै आजागा स्टियारिं कमिटी खानाय अबहाय 4टा सिद्धांत जों नाजाखा गाय मूलत अ सिद्धांतनो साख्लायना बागैनो जों दिनै प्रेस मिट खालायखा हामबाय जो म्युनिसिपल कर्पोरेशन जो खाजाक माने अब तो एडिशन जागोन हार जागाय एडिशन तो 6 शेड्यूल नि कायसा आइन दङ अब प्रोविजन दङ बा अब रनो भाखे उलंघन खायै आ जागोन हारि मांखा जों आबो बुसुक उबुय बुसुक ताताल जों ताबो आमजगै नायमानि परे थगा जों कक सागला बास्तव अब एडिसी एरिया दाना हर जागै तंका ना आगे एडिसी एरिया आं तंमानि अब सकांगनो ओ सकां त्रिस्तर पंचायत पुरुदा अब ग्राम पंचायत रिर हर जाका आ বিষয় रंनो एकदम अफिशियली ब कंडिशन तम अ पोजिशन नायबाय आकुबै जों आबनति बिबृति रिनाय ताबो जों सकांबारिया बिबृति रिनाय किन्तु जों आ कमिटि खायबान सुखाम जे कारणे अब ब कंडिशन तम जों पुइला एकदम अफिशियली चेकआप खालायनायग्रानाय नायबाय मन परे जों बिषयनि थै जों परवर्ती समय आबसानाय अ बिषयनि तयै निउज पेपार अब रजाखा निउज पेपार अब एडबा साखलायमुं रजाखा जुदि केबल ऑब्जेक्शन दंखाय असक मासनि बिसिङाव रुफादि हनै अब आज टाइम बब पिरियड खाय तांगे मास केबल थाङै आरो कक्ति सानै करे दे पारिंके ताबो एडिसी प्रशासन तंतम पासापासि आरो विश्रामगंज जे एरिया तम अब आ जागानि बर रक्समिसे आरो अब ऑब्जेक्शन क्लेम एन्ड ऑब्जेक्शन अब एटेम्प खालायनाय पासापासि राज्य सरकारबो दं एखाय प्राथमिकभावे एडिसी जे एरिया जदि विलेज कमिटी न जदि अब म्युनिसिपालिटी लांजागै दंखांखे ऑफिशियल कायसा बडी प्रशासन अलरेडी तो न दङ एडिसी प्रशासन काजे आनि कगनि सलाय बिनि गुरुत्व न बेसेंनो एक क्षेत्रेও आईपीएफटी आलादाभाবে आरो थाङै जोर जबरदस्ती बिनि प्रशासननि उपराव आं थाङै कक सानानै बा राज्य सरकारनि उपराव प्रशासन कक सानानै सिनि मते आबो उचित जिया आबोनो वांसगैनो जों आपुरो साइलेन्ट तंखा एडिसी प्रशासन तंगै जों ताबो माथा गामिया बरफ न कक सातन ताबो नुखा नटिफिकेशन नकरि थाका ताङै आगत नांखा जों आबो ताबो अलरेडी नायनाय আর যদি নোটিফিকেশন ভুল নথকাকে হাজার নোটিফিকেশন খালাইজों जों प्रयोजने जों तीव्र आंदोलन गण आंदोलन खालायफानो जों आबोनो रद खालायनाय जदि
আইনিভাবে যদি অ্যাকসেপ্ট হইয়া যাত নখায়। তে পেশে নমস্কার সব মিডিয়া বন্ধুদের। আজকে আইপিএফটির সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে অনুষ্ঠিত হয় একদিনের। তো এই মিটিংয়ে মূলত 4টি বিষয় নিয়ে আমরা মূলত 2টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। নাম্বার 1, আপকামিং টিটিআইডিসি ইলেকশন 2026 এবং দ্বিতীয় যে এজেন্ডা হলো দিল্লি অভিযান, আইপিএফটির দিল্লির যে অভিযান, ত্রিপুরালেন দাবি নিয়ে যে অভিযান, সেটাকে নিয়ে আমরা রিভিউ, এই 2টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার মধ্য দিয়ে আজকে মূলত 4টি সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি আজকের মিটিংয়ের মধ্য দিয়ে। 1 নাম্বার হলো যে টিটিআইডিসি ইলেকশনের ক্ষেত্রে আমাদের যে আইপিএফটির কোর কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী টিটিআইডিসি ইলেকশন, এই ইলেকশনে অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি অথবা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, ভারত সরকারের যে নেতৃবৃন্দ সহ আইপিএফটির একটা কমিটি, তাদের সঙ্গে যে আলোচনা করার জন্য একটা কমিটি গঠিত হয়েছে। যে কমিটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আগামী যে ইলেকশনে জোটের যে সম্ভাবনা অথবা সিঙ্গেল এককভাবে লড়াই করা অথবা ভারত সরকারের যে এখন বর্তমানে যে আমাদের 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এ নিয়ে যে পেন্ডিং রয়েছে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটা আলোচনার জন্য 5 জনের একটা কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির নাম দেওয়া হয়েছে পলিটিক্যাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি। তো মূলত এই আর্জেন্ট বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে তারাই আলোচনা করবে। তো সেভাবে আমরা এই আগামী টিটিআইডিসি ইলেকশনের যে 2026-এর যে ইলেকশন, যদি ইলেকশন অনুষ্ঠিত হয়, তো সব কমিউনিকেশন, আর্জেন্ট কমিউনিকেশন করার জন্য আইপিএফটি দল এই 5 জন সদস্য একটা কমিটি, পলিটিক্যাল কোঅর্ডিনেশন কমিটির উপর দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কমিটি পরবর্তী সময়ে কোঅর্ডিনেশন কমিটি, কোর কমিটির সঙ্গে আলোচনাক্রমে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে। 2 নাম্বার যে সিদ্ধান্ত হলো আমাদের যে দিল্লি অভিযান, যেটা গত মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ফেব্রুয়ারির লাস্ট উইক দিকে যে আমরা দিল্লি অভিযানে যাব। আজকের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে মার্চের প্রথম সপ্তাহে, তারিখটা 2-3 দিনের মধ্যে আমাদের যে প্রিপারেটরি কমিটি গঠিত হয়েছে আজকে, এই কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে ফাইনাল যে তারিখটা হবে মার্চের প্রথম সপ্তাহে। আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহে আইপিএফটি আগের বারের মতো এইবারও 2026-এ দিল্লির যন্তর মন্তরে গিয়ে আমাদের ত্রিপুরালেন দাবিকে নিয়ে আমরা গণঅবস্থান করব। পাশাপাশি বর্তমানে যে বাজেট অধিবেশন চলছে, কেন্দ্রীয় যে অধিবেশন পার্লামেন্টে, তো এই পার্লামেন্ট চলাকালীন, অধিবেশন চলাকালীন আমাদের যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, যেটা এখনও পেন্ডিং রয়েছে পার্লামেন্টে পাস করা, এই বিষয় নিয়েও আমরা আমাদের যে প্রতিনিধি দিল্লিতে গিয়ে আলোচনা করবে। এই 2টা বিষয়কে নিয়ে আমাদের দিল্লির যন্তর মন্তর অভিযান। তো এই 2টা সিদ্ধান্ত। তৃতীয় যে সিদ্ধান্ত আমরা দেখেছি যে বিশ্রামগঞ্জ যে নতুনভাবে একটা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠন করার জন্য একটা নোটিফিকেশন জারি করেছে। আমরা অপেক্ষা করেছিলাম রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপ নেবে, অথবা যেহেতু টিটিআইডিসি
একটা প্রশাসন আছে, এই বর্তমান প্রশাসনের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসন কী রকম আলোচনার মাধ্যমে কী সিদ্ধান্ত আসবে, আমরা এটার অপেক্ষায় ছিলাম। তো দুর্ভাগ্যবশত আমরা দেখেছি যে এটা অলরেডি নোটিফিকেশন জারি হয়েছে, যেই কারণে আইপিএফটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখার জন্য একটা 5 জনের কমিটি গঠন করেছে, যে কমিটির চেয়ারম্যান থাকবেন আমাদের আইপিএফটির ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা রিটায়ার্ড টিসিএস অফিসার প্রদীপ কুমার দেববর্মা, এবং এই কমিটির কনভেনার হিসাবে আমি জেনারেল সেক্রেটারি আইপিএফটি স্বপন দেববর্মা থাকবে। তো এভাবে 5 জনের একটা কমিটি এই বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখার জন্য একটা প্রতিনিধি ইতিমধ্যে কয়েকদিনের মধ্যে ডিএম সাহেবের সঙ্গে অথবা যাদের সঙ্গে আলোচনা করার দরকার তারা আলোচনা করে খতিয়ে দেখবে এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমরা জানাবো এই তাদের রিপোর্ট সাবমিট করার পর। মূলত এটাই আরেকটা যে সাংগঠনিক যে বিষয়, ইলেকশন যে প্রস্তুতি হিসাবে আমরা প্রত্যেকটা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ একটা অবজারভার আমরা নিয়োগ করব, যে অবজারভার আমাদের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট কনস্টিটিউয়েন্সির যেখানে ইলেকশন হবে ওই জায়গাতে তারা স্টিয়ারিং কমিটি, ইলেকশন কমিটি গঠন করবেন এবং ওই এলাকার ডিভিশন এলাকার যে যাবতীয় যে বিষয়গুলো কি বিষয় আছে এগুলো তদন্ত করে তারা আমাদের দলে রিপোর্ট করবেন ওই অবজারভার। এটাই মূলত এই 4টা বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত।